ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ବିଜନେସ୍ କହିଲେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ବହୁତ ପଇସା ଦରକାର, ବହୁତ ଜାଗା ଦରକାର ଓ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ବି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ମେସିନ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏମିତି 10ଟି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଆଣିଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ କରି ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଡେରି ନ କରି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆଟି ହେଉଛି ଅଏଲ୍ ମେକିଂ ମେସିନ୍ ବିଜନେସ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯଦି କିଛି ଖାଲି ଜାଗା ଅଛି ତାହେଲେ ସେହି ଖାଲି ଜାଗାରେ ଏହି ବିଜନେସ୍ଟି କରିପାରିବେ। ମାର୍କେଟରେ ଏହି ଅଏଲ୍ର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, କାରଣ ଏହା ଅପମିଶ୍ରିତ ବା କେମିକାଲ ମିଶ୍ରିତ ଅଏଲ୍ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ଏକଦମ ପିଓର ଅଏଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକାଲିର ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବହୁତ କନସିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବାହାରର ମିଶାମିଶି ତେଲ ବା କେମିକାଲ ମିଶ୍ରିତ ତେଲ ଅପେକ୍ଷା ପିଓର ତେଲ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହି ତେଲ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଡବଲ ରେଟ୍ ଦେବାକୁ ବି ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟିଏ କୋଲ୍ଡ ପ୍ରେସ୍ଡ ଅଏଲ୍ ମେସିନ୍କୁ ନେଇକି ସେଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ, ରାଶି ତେଲ, ନଡ଼ିଆ ତେଲ ବାହାର କରି ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ଓ ସେଥିରୁ ଯାହା ଅବଶିଷ୍ଟ ବଳକା ହୋଇଥାଏ ତେଲ ବାହାରିଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବି ଆପଣ ପଶୁ ଆହାର ରୂପେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଏହି ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣ ଅତି କମ୍ରେ ମାସକୁ 30ରୁ 40 ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ହଁ, ଗାଁରେ ବା ଛୋଟ ସହରରେ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ବିଜନେସ୍ କରି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ସେହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି 2ଟି ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଲିଙ୍କ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେକେଣ୍ଡ ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ। ସେକେଣ୍ଡ ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଯେ ପେନ୍ ମେକିଂ ବିଜନେସ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯଦି ବହୁତ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ବିଜନେସ୍ଟି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହି ବିଜନେସ୍ଟି ଆପଣ ଅତି କମ୍ରେ 20,000 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ 2-3 ଟଙ୍କାରେ ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ ପେନ୍ ବିକା ହେଉଛି ସେହି ପେନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଏହି ବିଜନେସ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଜିକାଲି ପେନ୍ର ୟୁଜ୍ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟିଚର, ଅଫିସ୍, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପେନ୍ର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ଏହି ପେନ୍ ଆପଣ ତିଆରି କରି କିରାନା ଷ୍ଟୋର ବା ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନରେ ହୋଲସେଲରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ 20,000 ଟଙ୍କାରେ ମ୍ୟାନୁଆଲ ମେସିନ୍ କିଣି ଏହି ବିଜନେସ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମାର୍କେଟରେ ଏହା ଭଲ ଚାଲୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମେସିନ୍ କିଣି ଏହି ବିଜନେସ୍କୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଏହି ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣ ଅତି କମ୍ରେ ମାସକୁ 20ରୁ 30 ହଜାର ଟଙ୍କା କମାଇ ପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଥାର୍ଡ ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ହେଉଛି ସିମେଣ୍ଟ ଇଟା ତିଆରି କରିବା ବିଜନେସ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଏହି ବିଜନେସ୍ଟି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ସିମେଣ୍ଟ ଇଟା ତିଆରି କରିବା ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଭଲ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ପକ୍କା ଘରରେ ରହିବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଓ ଏହି ପକ୍କା ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସିମେଣ୍ଟ ଇଟା ବା ଇଟାର ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ କେବଳ 50,000 ଟଙ୍କାର ଇଟା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ମେସିନ୍ କିଣି ସେଥିରୁ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏହି ବିଜନେସ୍ଟି ଭଲ ଚାଲିବ ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବା ଆମର ମିସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଟାଇ ଅପ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇଟା ସେଲ୍ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଏହି ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣ ଅତି କମ୍ରେ 40ରୁ 50,000 ଟଙ୍କା କମାଇ ପାରିବେ। ଫୋର୍ଥ ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ହେଉଛି 3D ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ମେସିନ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆଟି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନୂଆ କରି ଆସିଛି। ଆଜିକାଲିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ 3D ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଆକାରରେ ନିଜ ଘରେ ରଖିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ 3D ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ତିଆରି କରି ଲିଭିଂ ରୁମ୍, ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ସଜାଇ ରଖନ୍ତି। ଏହି ମେସିନ୍ର ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ଏହି ମେସିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷରୁ 8 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ମିଳିଯିବ। ଏହି ମେସିନ୍ କିଣିକି ଆପଣ ମୋବାଇଲ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହିତ କନେକ୍ଟ କରି 3D ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ତିଆରି କରି ଆପଣ ଘରେ ବସି ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି ବିଜନେସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପ୍ରମୋଟ କରି ମାର୍କେଟରୁ କଷ୍ଟମର ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବେ। ଏହି ବିଜନେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାସକୁ ଅତି କମ୍ରେ 70ରୁ 80 ହଜାର ଟଙ୍କା କମାଇ ପାରିବେ।
फिफ्थ बिजनेस होउची पेपर कप मेकिंग मशीन। आम देश में पॉलिथिन उपरे बैन लगी तेणु मार्केट रे पेपर कप रो बहुत डिमांड अच्छी। आपण एही पेपर कप बिजनेस स्टार्ट करी भल रोजगार करें। पेपर कप मशीन आनी एथिरे पेपर कप तैयारी करी आपण विभिन्न प्रकार रेस्टोरेंट ढाबा आमर छोट छोट दुकान गुड़िक सप्लाई करी भल रोजगार करें। किंतु गोटे इम्पोर्टेंट कथा जे एही पेपर कप मशीन रो प्राइस टिके अधिक। यह आपण को 6 ରୁ 7 लाख टंकार मिल जिवो। बट एही बिजनेस रो फ्यूचर भल अछि। एही बिजनेस करी आपण मासको अति कम रे 30 ରୁ 40 हजार टंका रोजगार करि परिबे। सिक्स्थ बिजनेस आइडिया होउछि फूल कुंड बा मांडना बनाइबा बिजनेस। फ्रेंड्स आजिकल मार्केट रे फूल कुंडर डिमांड बहुत अच्छी। लोक जगार अभाव निजर छात उपरे बा घरर कांथ उपरे फूल कुंड रखी से विभिन्न प्रकार गछ लगाई थांती। आपणकर छोट छोट मरीच गछ एलोवेरा गछ और विभिन्न प्रकार डिजाइन फूल गछ से लगे थांती। फ्रेंड्स जदि आपणकर फूल कुंड माटी बा सीमेंट रे तैयारी न करी जदि गोबर मिश्रित कुंड तैयारी करछंती ताहेले एहार मार्केट रे बहुत डिमांड अछि। अन्य कुंड अपेक्षा एही कुंड रे गछ भल बढ़ी थाए और एहा गोबर मिश्रित होइथिबारु एथिरे बाष्प नियंत्रक अधिक गरम होई न थाए और गछ बढ़िबारे एहा बहुत हेल्प करिथाए। जदि कौनसी कारणरू एही कुंडटी भांगी जाए ताहेले एहाकू आपण खत भाବରେ भी यूज करि परिबे। सो एही मशीन लगाई आपण दिनकू अति कम रे 400 ରୁ 500 कुंड तैयारी करि परिबे और गोटे गोटे कुंडर मूल्य 20 ରୁ 30 टंका बिक्री करी भल रोजगार करि परिबे। एहा गोटे भल लाभजनक बिजनेस अटे और एहा द्वारा कौनसी प्रकृति को हानि घटी न थाए। सेवेंथ बिजनेस आइडिया हेउची मूर्ति तैयारी करिबा बिजनेस। एही बिजनेस रे रॉ मटेरियल किनिबार टेंशन भी आपण को रहिबो नाही। एही बिजनेस रे कस्टमर निजे रॉ मटेरियल बा तंबा पितल एल्युमिनियम और रूपा नहीं कि आसिबे और आपण को पाखरे मूर्ति तैयारी करी नेबे। एही बिजनेस रु आपण भल रोजगार करि परिबे। आपण जदि मेटल रो मूर्ति तैयारी भी न करी पीओपी बा माटी रो मूर्ति तैयारी करछंती ताहेले भी भल रोजगार करि परिबे। आपण जानिथिबे इंडिया एक धार्मिक देश। एही देश रे गणेश पूजा ठू आरंभ करी दुर्गा पूजा विश्वकर्मा पूजा गजलक्ष्मी पूजा विभिन्न ओकेजन रे आपण विभिन्न प्रकार मूर्ति तैयारी करी भल रोजगार करि परिबे। बट गोटे इम्पोर्टेंट कथा जे एही काम समस्ते करि परिबे नाही। एही काम करिवा पई आपण पाखरे मूर्ति तैयारी करिवार आर्ट रो नॉलेज थिबा दरकार। एथ बिजनेस आइडिया टी हेउची अगरबत्ती मेकिंग बिजनेस। फ्रेंड्स आम देश रे अगरबत्ती रो बहुत डिमांड अछि। एहाकू आपण घरे यूज करिवा ठारू आरंभ करी दुकान गाड़ी विभिन्न पूजा क्षेत्र सबु क्षेत्र रे यूज करा जाउची। तो आपण एही बिजनेस को करी भल रोजगार करि परिबे। आपण प्रथमे एही बिजनेस को मैनुअल मशीन रु आरंभ करिवे और जदि बिजनेस ठीक ठाक चालुछे ताहेले आपण ऑटोमेटेड मशीन किनि परिबे। एही मशीन आपण को 15-20 हजार रु स्टार्ट करी 1 लाख भितरे विभिन्न वेराइटी रो मशीन पाई परिबे। नाइन्थ बिजनेस आइडिया होउची इलेक्ट्रिक वायर मेकिंग मशीन। आजिकली एमिति आ घर नाही जो घरे बिजुली यूज हो नाही। आपण गोटे घर रु अन्य घर को बिजुली नेबा पई बिजुली तारर आवश्यकता रही थाए। एही बिजुली तार तैयारी करिवार मशीन पकाई आपण भल रोजगार करि परिबे। एही मशीन रे आपण सब प्रकार तार तैयारी करि परिबे। मोटा थारू आरंभ करी सरू तार सब प्रकार तार एथिरे तैयारी करि परिबे। एही मशीन रो दाम 5 लाख रु 7 लाख टंका। एही तार तैयारी करी आपण निकटर थिबा मार्केट बा आखपाखर सहर रे बिक्री करी भल रोजगार करि परिबे। 10th और लास्ट बिजनेस आइडिया हेउची एलईडी बल्ब मेकिंग मशीन। आजिकली प्रति घरे एलईडी बल्ब यूज होउची। एही एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चरिंग करी आपण भल रोजगार करि परिबे। एही बिजनेस टी को आपण मात्र 20 ରୁ 30 हजार टंका खर्च करी स्टार्ट करि परिबे और एथिरे लक्ष लक्ष टंका कमाई परिबे।
एलईडी बल्बर मार्केट रे भल डिमांड अच्छी कारण यह कम बिजुली खर्च करे तेणु एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चरिंग करी आपण भल रोजगार करें। गोटे इम्पोर्टेंट कथा है जे एथिरे आपण क्वालिटी उपरे जदि ध्यान दियंती ताहेले एही बिजनेस टी बहुत बढ़िया चलिबो। फ्रेंड्स आपण माने देखले जे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रो 10टी बिजनेस आइडिया एही बळी अनेक बिजनेस आइडिया अछि जो गुडी को आमे पर वीडियो रे डिस्कशन करिबा। जो बिजनेस आइडिया टी आपण को अधिक भल लागिला ताहाकू कमेंट्स माध्यम रे निश्चय जणाइबे। आपण मो चैनल को सब्सक्राइब करबा को जमा भूलिबानी। नमस्कार, जय जगन्नाथ।